जिस्म को चूमने लगे और कहने लगे आका बदला नहीं लेना था, मेरी तमन्ना थी कि एक बार मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। मुझे पता है कि मेरे जिस्म ने अगर आपके जिस्म को छू लिया तो फिर से जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। ये है मेरे आका की तालीमात। माफी मांगते थे यार, मेरे आका अपने गुलामों से कहते थे मुझसे बदला ले लो। और मैं हूं कि आज जिसका जो चाहे बेड़ा गर्क कर दूं। मेरा मुलाजिम है ना, क्या कर सकेगा मेरा? जरा सी गलती की मुंह से गालियां निकलती हैं, जरा सी गलती की उसको कहता जा नौकरी से तू फारिग है। अरे ठीक है, आज आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, मगर मेरे आका का ये फरमान याद रखना, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ थी। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बात चली है खाने पर ऐब निकालने की। ना निकाला करो ऐब, ना लड़ा करो अपने घर वालों से, सब्र कर लिया करो। एक बहुत गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसके दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखा और कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगा अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। लोग बड़े हैरान हुए, तू तो बड़ा गुनाहगार, तेरी मगफिरत कैसे हो गई? कहता गुनाहगार तो था, एक बार मेरी जौजा ने खाना बनाया और खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। बड़ा गुस्सा आया है? बड़ा गुस्सा आया कि अभी सजा दूं। हो सकता है यहां भी ऐसे कोई शेरे बब्बर बैठे होंगे कि जैसे ही खाने में कोई गड़बड़ होती होगी तो हाथ भी उठा देते होंगे, प्लेट भी फेंक देते होंगे। कहते हैं मेरा भी बड़ा गुस्सा है कि बदला ले लूं, मगर दिल ही दिल में सोचा कि आज मेरी बीवी ने एक गलती की है, मैं चला बदला लेने। मैं सुबह से शाम अपने रब की बारगाह में कितनी कोताहियां करता हूं, कितनी गलतियां करता हूं, वो तो मुझसे कोई सजा नहीं देता, वो तो मुझे चला ही जा रहा है, निभाई जा रहा है। कहता कुछ नहीं कहा, सुनिएगा, जुबान से कुछ नहीं कहा, बस मैंने सब्र कर लिया और खाना खा लिया, इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। अल्लाह दिलों के हाल जानता। उसने जबान से कुछ नहीं कहा कि मैंने तुझे माफ किया, चल आज गलती की, आइंदा मत करना, आइंदा करोगी तो फिर सजा दूंगा। नहीं, कोई इतराया नहीं, कोई जतलाया नहीं, कुछ भी नहीं, दिल ही दिल में माफ कर दिया। मरने के बाद उसे बताया गया कि उस रोज तुमने अपनी बीवी को, मेरी बंदी को खाने में गलती करने पे जो माफ किया था, तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ कर दिया, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये है माफी की फजीलत, ये है सब्र और ये है नरमी। हम तकलीफ देने नहीं आए दुनिया में, खुदारा ये बहुत थोड़ी सी लाइफ है, समझो मेरी बात को। थोड़े दिनों में हम सब ने दुनिया से चले जाना है, जितना जीना है ना खुशियां बिखेर के जिए, पीस और लव और मोहब्बत देकर जियो। क्यों तकलीफें देते हैं? कुछ लोग होते हैं, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि जिनसे मिलने को जी नहीं चाहता है। बंदा क्या यार मिलेंगे ना तो कोई तंजी करना है इन्होंने, है कांटे लगे होते हैं, ऐसा लगा कुछ शख्सियात में कांटे लगे, हाथ मिलाओ तो कांटा चिबो देते हैं। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार। और ऐसे लोगों का बंदा फोन भी नहीं उठाता, तो फोन उठाऊंगा तो जनाब कम से कम आधा घंटा इन्होंने बात करनी है और दुनिया भर की पिचात करनी है। ऐसे ना बनो, लोगों के लिए कंफर्ट जोन रखें। आप ऐसे बन जाएं कि लोग आपसे बात करने में खुश हों, आपके करीब आने में उनको मजा आए। अच्छा, बहुत सारे अंदाज हैं, चूंकि वक्त थोड़ा है, वरना बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि हम कहां कहां लोगों को तकलीफ देते हैं। पड़ोसी, हम समझते पड़ोसी है तो ठीक है, वो अपने घर में रहता है, मैं अपने घर में रहता हूं, है, लेकिन पड़ोसी के हुकूक कितने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सुनिएगा, साहबा ने अर्ज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप फरमा रहे अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे वो मोमिन ही नहीं हो सकता। हम कहते हैं भाई मेरा घर है, उसका घर उसका घर है। बच्चा उनका गलती कर जाए, हमने आस्तीन चढ़ा के लड़ाई करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, पड़ोसियों को तकलीफ कैसे देते हैं? अपना घर धोया, अब उसके घर के आगे पानी पड़ा हुआ है, अपने घर का कचरा उधर जाके रख दिया, रात देर से, अब ये बिल्डिंगों में जो रहते हैं बिलखुसूस, अब ऊपर वाला जनाब रात को ही कारीगरी कर रहा है, अपने सारे फर्नीचर को रात को ही सेट करना है, नीचे वालों की नींद बर्बाद होती है तो हो जाए, ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे होते हैं। तो खुदारा सोचिए कि आप जाग रहे हैं, सारी बिल्डिंग नहीं जाग रही है, हैं? अब आप अपने जो बंगलों में रहते हैं वो अपने पड़ोसियों के बारे में सोच ले कि मैं कहां कहां किसी के लिए तकलीफ का बाइस तो नहीं बनता। अच्छा, आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो आपने क्या करना है? आपने सब्र करना है। मुझे एक बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया, हमारे असलाफ कैसे थे। सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक पड़ोसी यहूदी था,
آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ, وہ جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجیے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجیے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں, مذاق کرنا. دیکھیے مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں, ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لے, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو, تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں, وہ جنت کے قریب آئے گا,